बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। नए साल की शुरुआत के साथ ही जहाँ अच्छी खबरें आती हैं, ज़ाहिरी बात है वहाँ पूरी दुनिया से कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो सबके लिए परेशानी का बायस बनती हैं। और यही इसी किस्म का एक वाक़या जो है वो अमेरिका में हुआ। अमेरिका में एक शख्स ने नए साल की तकरीबात शुरू थी। बताया जाता है जगह बड़ी मशहूर है, आगे चल के आपको बता देता हूँ। वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। तकरीबात जारी थी कि एक तरफ से एक वाइट लाइट ट्रक जो है वो आया और उस ट्रक ने पहले पुलिस वालों को चकमा दिया। उसके बाद जो लोग जमा थे उसके ऊपर धड़ाधड़ उस शख्स ने ट्रक को चढ़ाना शुरू कर दिया। वो काफ़ी तादाद में लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहा और एक तो उस वाक़ये में 15 के करीब अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो लोग मर चुके हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 35 के करीब लोग जो हैं वो इस वाक़ये में ज़ख्मी हो चुके हैं। ये वाक़या कहाँ पेश आया और जब उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया, पकड़ा गया, तो वो शख्स जिसका नाम शमसुद्दीन है, शमसुद्दीन जब्बार, ये कौन है, उसने ये वाक़या क्यों किया, उसका ताल्लुक़ कहाँ से था, उसने जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने क्या बताया, आज की इस वीडियो में अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस वाक़ये की वो आपके साथ शेयर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, अक्सर व बेशतर ऐसे जो वाक़यात होते हैं वो खौफ का बायस बनते हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर जब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। ऐसा ही वाक़या अमेरिका की रियासत लुइसियाना के शहर न्यू ऑरलिन्स में बोर्बन स्ट्रीट में पेश आया। बोर्बन स्ट्रीट के हवाले से लोग ये कहते हैं, जो मैंने चेक किया है मुझे पता चला है कि ये जो स्ट्रीट है ये बहुत मशहूर है। यहाँ रातें जागती हैं, लोग सियाह हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैसीनोज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लोकल्स तो वहाँ मौजूद होते ही होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो बाहर पूरी दुनिया से आने वाले सियाह हैं वो यहाँ बोर्बन स्ट्रीट में मौजूद होते हैं और नए साल का लोग जश्न मना रहे थे और उनको ये इल्म नहीं था कि उनके साथ कोई बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आने वाला है। बहरहाल जी, मकामी हुकाम ये बताते हैं कि एक फोर्ड पिकअप ट्रक जो है उसकी मदद से न्यू ऑरलिन्स के फ्रेंच क्वार्टर पर वाक़या बोर्बन स्ट्रीट में हमला किया गया। एक शख्स जो ट्रक चला के आ रहा था उसने ट्रक चढ़ा दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सफ़ेद रंग का फोर्ड 150 जो लाइटनिंग ट्रक होता है वो पहले एक पुलिस की गाड़ी से बचा और फिर हजूम पर चढ़ दौड़ा। उसके बाद जी पुलिस ने जो है उस शख्स को गिरफ़्तार किया और लोगों को वहाँ से एम्बुलेंसेस के ज़रिए और इनके ज़रिए शिफ्ट किया गया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, काफ़ी तादाद में लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ाया गया था। 15 मर गए, 35 के करीब ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने जी इस शख्स को जब गिरफ़्तार किया और इसकी शनाख्त की तो इस शख्स की शनाख्त जो है वो शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई। शमसुद्दीन जब्बार जो है उसके हवाले से पुलिस ने ये बताया, दावा ये किया जा रहा है कि इस हमलावर ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और इसका इरादा ही यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मारा जा सके। बहरहाल जी बताया ये है जा रहा है कि वो कहा यह गया, जो पुलिस ने कहा कि ये शख्स तो तबाही मचाने पर तुला हुआ था। न्यू ऑरलिन्स पुलिस के सरबराह के मुताबिक ये शख्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाड़ी के नीचे रोंदना चाहता था। हुकाम ये भी बता रहे हैं कि शमसुद्दीन जो है वो असले से भी लैस था और उसने कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों पर फायरिंग भी की थी, जिससे 2 अफसरान जो है वो ज़ख्मी भी हुए। अच्छा, बाद में पुलिस ने हमलावर जो है इसको मार दिया, इसको हलाक कर दिया गया और उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है बताया जा रहा है कि शमसुद्दीन जब्बार जो है FBI के मुताबिक ये शख्स जो है जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल थी और इसका नाम शमसुद्दीन जब्बार था। मैं शुरू में आपको कह गया तहकीक में ये शख्स मारा गया था, जो टेक्सास का रिहायशी और अमरीकी शहरी था और पहले बताया ये जा रहा है कि ये अमरीकी फ़ौज में भी काम कर चुका है। शमसुद्दीन की गाड़ी से हुकाम को बताया ये जा रहा है कि जो नाम नहाद दौलत इस्लामिया है, दाइश जिसके हवाले से कहा जाता है, उसका झंडा भी मिला है और FBI कहती है कि इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि आया शमसुद्दीन जब्बार का किसी दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक़ था पहले या अब तो नहीं था। ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। FBI ये कहती है कि जी इस हमले के लिए शमसुद्दीन अकेले
ذمہ دار نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے، کیونکہ علاقے سے بارودی مواد بھی ملا ہے، ایک بڑا پلان کیا گیا تھا۔ بہرحال جی اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بڑی گن بھی ملی ہے جس کے اوپر سائلنسر لگا ہوا تھا، یعنی ارادہ یہ تھا بندے مارے جائیں، گولیاں چلائی جائیں اور بھی بعد میں دھماکہ کر دیا جائے، یہ ایف بی آئی کہہ رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شمس الدین جبار کی جب چیک کیا گیا کہ یہ کون ہے، کیا صورتحال ہے، تو بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اس کی جو لنکڈ ان پروفائل ہے جس کو جو ہے اب ہٹا دیا گیا ہے، اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ شمس الدین امریکی فوج میں ہیومن ریسورس اور آئی ٹی کے شعبوں میں بھی کام کر چکا ہے، مطلب بندہ ادھر کا ہی تھا، وہیں رہتا رہا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جارجیا یونیورسٹی سے 2015 اور 2017 کے درمیان کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم میں ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ اس کے پروفائل کے مطابق وہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے بھی منسلک رہا ہے، پراپرٹی کا کام کرتا تھا، تاہم اس کا لائسنس 2021 میں سسپینڈ ہو گیا تھا، معطل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا چوری اور ٹریفک کے جڑے مجرمانہ جرائم سے بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور اس حملے میں استعمال کی جانے والی گاڑی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ایپ کے ذریعے رینٹ پر لی تھی، یہ گاڑی بھی رینٹڈ تھی، اس نے رینٹ پہ لی تھی۔ اچھا، اب جو ہے جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مقامی افراد تھے جن کا یہ نقصان ہوا ہے، اور جبکہ بہت سارے سیاہ، پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی نئے سال کے جشن کی اس میں جو ہے یہاں پر موجود تھے۔ جارجیا یونیورسٹی کے جو صدر ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک طالب علم زخمی ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت کے مطابق ان کے بھی 2 شہری زخمی ہیں، مطلب 2 اسرائیلی بھی تھے اس میں۔ بتایا میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا، بوربن اسٹریٹ میں ریسٹورنٹ، بار، میوزک کلب وغیرہ یہ سارے ہیں، اور یہ نیو اورلینز کے فرینچ کوارٹر میں واقع ہے، ایک ایسا علاقہ ہے جو سیاحوں اور مقامی لوگوں میں کافی مقبول ہے۔ یہاں خصوصی طور پر نئے سال کے جشن کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ہر سال بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ یہاں منعقد ہونے والے ایک میلے اور پریڈ میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ پیش آیا جی، بڑا افسوسناک واقعہ۔ نئے سال کی یہ بار اب جتنے بھی اخبارات اور جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، امریکی ہیں یا جو دوسرے ممالک کے ہیں، وہاں پہ یہ خبر اب بھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور ڈیولپنگ سٹوری کی صورت میں وہاں پہ چل رہی ہے۔ افسوسناک واقعہ تھا، اور جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے نا، اللہ رحم کرے، تو سب سے پہلے خیال یہی جاتا ہے کہ کوئی ایسا ہی ہوگا اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ مختلف جو چینلز ہیں، جو ویب سائٹس ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ اب یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیز تھی، ایسی کون سی چیز سے یہ متاثر تھا کہ اس نے یہ سارا کام کیا، اور اس نے کوشش کی کہ وہ لوگ جو نئے سال کا جشن منا رہے ہیں ان کی جان لے لی جائے۔ کون سے ایسے عوامل تھے یا عناصر تھے، یا اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ تو نہیں تھا، یا کسی کے کہنے کے اوپر تو اس نے نہیں کیا تھا۔ یہ سارا کچھ یہ لوگ چیک کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔